Hemelse Vader, dank u voor deze morgen. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Dank u dat we hier mogen samenkomen om u te loven en te prijzen, Heer. Terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. We willen u aanbidden in geest en waarheid. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dank u voor uw salving over ons allen, Heer. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas kami semuanya, Tuhan. Dank u voor uw aanwezigheid, Heilige Geest, in ons midden. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, ya Roh Kudus, di tengah-tengah kami. U hebt de vrijheid om te spreken deze morgen, Heer. Engkau memiliki kebebasan untuk berbicara pada kami pada hari ini, Tuhan. We zijn gewassen door uw bloed, rechtvaardig. Kami semua dibasuh oleh darah Yesus. Dank u dat u doorheen onze harten breekt, Heer. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau ada dalam hati kami dalam nama. Vul ons opnieuw. Penuhi kami kembali Tuhan. Bekrachtig ons, Heer. Kuatkan kami semuanya Tuhan. En versterk ons ook in deze moeilijke situatie soms, Heer. Engkau akan menguatkan kami di suatu situasi yang saat ini yang sulit Tuhan. Dank u dat de streamen onze genezing is van elk lichaam die aangevallen is door pijnen of ziekten. Terima kasih bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami dari semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Want in u zijn we gezond en krachtig, Heer. Bahwa Engkau itu menyembuhkan dan sangat menguatkan kami Tuhan. In Jezus' machtige naam. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Onze Heer, onze Verlosser. Tuhan kami, Juru Selamat kami. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ik kan jou niet horen. Je bent vermute. Ya, kita akan mulai. We gaan beginnen. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. We willen ons hart klaarmaken om de Heer te loven en te prijzen. Mazmur 57 ayat 8 berkata. En Psalmen 57 vers 8 staat er dit. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dus in het Nederlands staat er dan in vers 8. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer, ontwaak, luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, Heere. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natieën. Want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, uw trouw tot de wolken. Ya, biarlah ini menjadi doa kita bahwa kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. En laat dit een gebed zijn van ons hart, dat wij God kunnen verhogen, dat wij zijn naam kunnen verhogen. Dan biarlah pujian penyembahan kita menyenangkan Tuhan. En dat onze lofprijs en aanbidding tot eer van hem mag zijn. Amen. Amen. Let's worship God together. Lord, we're going to praise your name. Let this song please you alone. We give our heart to you, Lord, to worship you. It's only for you, Lord. We give it to you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this beautiful morning. And we proclaim that we love you.
And we're gonna start to worship you and praise you. And let it be a sweet, 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 sweet sound in your ears, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We proclaim it one more time. Say it. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice as we worship you, Lord, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. So let it be a sweet sound, oh God. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Yes, Lord. Let it be a sweet sound in your ears, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this time. We come to worship you. Thank you, Lord. For you are good, for you are great. Thank you for such beautiful morning. We can gather together. We can worship you together, Lord. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you for beautiful morning. Thank you for the sun. Thank you for your love upon our life. Thank you for everything, Lord. We are so grateful that we know that we have you as our God, as our Father.
Thank you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Another night passed, and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Hallelujah.
you're so good to us. For you're always good. God is good all the time. And all the time God is good. Thank you for your goodness is upon us, Lord. Thank you for your love upon us, Lord. Thank you for your protection, Lord. Thank you for everything that you gave to us. Thank you, Lord. Yes, thank you. For you are always good to us. Thank you, Jesus. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. If my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh yes, Lord, sing, Lord. You are good, Lord. Only you, Lord. Only you, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, we worship you, Lord. Yes, we worship you, Lord. Glory, glory. Yes, Lord, thank you for your presence, Lord. Oh, I feel you, Lord. Your presence within us, Lord. Thank you, Jesus. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, Lord, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Yes, we always need you, Lord, in our life. You are the air I breathe. Yes, Lord.
I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. Yes, Lord, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. I'm lost without you. Oh, I'm lost without you. Yes, Lord, I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. Oh Lord, and I'm lost without you. We are lost without you. And I'm desperate for you. Oh Lord, and I'm lost without you. I'm lost without you, Lord. We are lost without you, Lord. Oh, we are lost without you, Lord. We are lost without you. By your love alone, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you for your life. Thank you for you live in us. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Thank you for your presence in our midst, Lord. Yes, thank you, Jesus. Oh, this is so beautiful. We can feel your presence upon us, between us. Oh, we're not gonna stop to praise you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. This is a beautiful moment with you, Jesus. Thank you for this moment with you, Jesus. Thank you because you want to lead us. We can see your face, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for our midst. We can see you face to face, Lord. Oh, bertahtalah di tengah-tengah kami, Tuhan. Reign over our life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saat indah
bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu. Yes, thank you, Holy Spirit. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Thank you. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami untuk kami hadirat-Mu di setiap detik kehidupan kami. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kita angkat pujian sekali katakan. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Yes, Lord, this is so beautiful, Lord. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama
satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Sama-sama katakan saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, Ya Tuhan, itu yang selalu ku Tuhan, kau merindukan kehadiran-Mu Tuhan di setiap hari Tuhan. menikmati Engkau Karena kami tidak bisa Tuhan dalam tanpa Engkau. hadiratmu. Yes Lord, yes Lord, Your presence is everything Lord. Kaulah dambaan hidupku, Let it be always number one Lord in our Kaulah life. satu This is our prayer Lord, di put You first in our hatiku. life. Ku ingin Thank You kau Jesus, thank You for loving us. lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Thank You Jesus, thank You. Haleluya. Kiri apa sandoro lobot. Sondoro apa. Dank u voor jouw aanwezigheid. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran. Dank u voor uw wonderbare goedheid en goedertierenheid. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa. U bent wonderbaar, echt goed voor ons altijd. Engkau sungguh ajaib, luar biasa, dan sangat baik untuk kami senantiasa. We zijn zo onvolmaakt, we maken nog fouten, maar u bent altijd goed en u houdt zoveel van ons, Heer. Kami ini bukan sempurna, kami banyak kekurangannya, tetapi Engkau ini selalu baik kepada kami senantiasa, Tuhan. We vertrouwen op u, Heer, dat u altijd steun en leidt in alle omstandigheden. Kami mempercayai Engkau Tuhan, bahwa Engkau senantiasa mendukung kami, menopang kami. Dus dankzij het bloed van uw wonderbare Zoon Jezus Christus, u ziet ons volmaakt, Heer. Darah Tuhan Yesus yang senantiasa menyempurnakan kami, Tuhan. We prijzen en danken u ook voor deze morgen, Heer. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Spreek verder tot onze harten, Heer. Berbicaralah selanjutnya, Tuhan, sampai hati kami, Bapa. U kent elke nood, elke verlangen van elk hart hier aanwezig. Engkau yang mengenal setiap kerinduan, kebutuhan hati kami, Tuhan.
En als we in u verheugen, Heer, u zal de wensen van onze hart altijd geven. Kalau kami menyenangkan Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memenuhi keinginan hati kami, kerinduan hati kami. In Jezus Christus machtige naam danken we u voor alles. Halleluja. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Wij verwelkomen Leo en Irene deze morgen. Saya mengucapkan selamat datang kepada Suster Irene dan Bro Leo pagi hari ini. Ze zullen ons bedienen. Mereka akan melayani kita pagi hari ini. Maar Leo is verdwenen, precies. Nee, ik ben er nog. Tetapi Pak Leo menghilang. Ah, halleluja. Aan u de tijd nu, Leo. Dank je. Ja, dankjewel. Kun je me zo horen? Ja, we horen u. We horen je. Ja, oké. Oké. Want ook mijn stem is een beetje veranderd. Suara saya agak berubah. Is een beetje volwassener geworden. Jadi lebih dewasa. Ja. God gaf mij een tekstgedeelte deze week. Tuhan mau minggu hari ini. En dat gaat over Hebreeën 10 vers 36. Kita akan membaca dalam Ibrani 10 ayat 36. Want daar staat, want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Ibrani 10 ayat 36. Tertulis di situ, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Volharding wordt eigenlijk geleerd door moeilijkheden. Ketekunan itu dapat terjadi karena kesulitan. Moeilijkheden kunnen verzoeking zijn. Kesulitan itu bisa merupakan pencobaan, Of je wordt uitgetest. atau kita sedang diuji. En het kan ook een beproeving zijn. Bisa juga karena pencobaan. Er zijn dus eigenlijk 3 woorden die allemaal hetzelfde zijn in het Grieks. Ada 3 kata yang sebetulnya memiliki arti yang sama, mirip. Jacobus zegt ook dat God niemand in verzoeking brengt. Yakobus juga berkata bahwa Tuhan tidak pernah membawa seseorang ke dalam, memasukkan orang dalam pencobaan. De paus die heeft dat ook ontdekt. Dan Paulus juga menyatakan bahwa Want in het Onze Vader, het gebed, het Onze Vader staat en leidt ons niet in verzoeking. Met een vraag naar God toe, leidt ons niet in verzoeking. bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita pada pencobaan. Als je gaat bidden, leidt ons niet in verzoeking, dan staat dat in tegenspraak met Jacobus. Dan kalau kata pencobaan ini jadi bertentangan dengan apa yang dikatakan Yakobus. Maar volharding wordt geleerd door moeilijkheden. Bahwa ketekunan itu didapat dari kesulitan-kesulitan yang ditemui. Jacobus geeft daar heel wat tekst voor. Yakobus, di dalam Yakobus tertulis. En ik zou graag ook Jacobus 1 vers 2 en 4 tot 4 lezen. Dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Jacobus 1 vers 2 tot 4. Oh, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Daar staat, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Maar die volharding moet volkomen doorwerken. Dan biarlah ketekunan itu, En zodat gij volkomen en onberispelijk zijt. memperoleh buah yang matang, En in niets tekortschiet. supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. In tijden van moeilijkheden Pada saat-saat kita mengalami kesulitan, word je op de proef gesteld, word je uitgetest. bahwa kita akan berada di situasi bahwa kita ini sedang diuji, dicoba, dites. Om het niet op te geven, maar altijd doorgaan. Tetapi jangan menyerah, tapi bertekunlah. God moedigt ons aan om te volharden. Tuhan mengajak kita untuk membuat kita untuk kuat En het nooit op te geven. dan tidak menyerah, jangan pernah menyerah. We zullen volharden in de wil van God. Kita akan menjadi tekun dan kuat dalam kehendak Tuhan. Amen. Wij zijn Amen. allemaal geroepen voor een bepaalde taak. Kita semua dipanggil untuk saat-saat tertentu. En God geeft van zijn bekwaamheid aan een ieder zoals hij wil. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita seperti yang Tuhan mau. We hebben allemaal een gave van God ontvangen. Kita semua mendapatkan pemberian dari Tuhan. En de een moet dit doen en de ander moet dat doen. Yang satu harus melakukan hal ini, yang lain melakukan hal yang itu. Die gave, dat noemen we zalving. Pemberian ini kita sebutkan dengan pengurapan. Eigenlijk is zalving een bovennatuurlijke bekwaamheid. Pengurapan itu sebetulnya adalah sesuatu yang supernatural, sesuatu yang di luar kemampuan kemanusiaan kita. Om dingen te kunnen doen die je van jezelf niet kan. Untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri dengan kemampuan kita itu tidak mampu melakukannya. Dat is de zalving, dat is de definitie eigenlijk van zalving. Itu adalah sebetulnya arti dari pengurapan. Een bovennatuurlijke bekwaamheid. Sesuatu yang di luar kemampuan kemanusiaan kita. Om dingen te kunnen doen. Untuk melakukan sesuatu. Die je van jezelf niet kan. Yang kita sendiri tidak mampu melakukannya. De zalving die werkt altijd van God. Pengurapan ini selalu bekerja dari Tuhan. Maar je hebt ook te maken met je karakter. Tetapi ini juga berhubungan dengan sifat karakter manusia. Er zijn veel christenen die zich niet kunnen onderwerpen. Banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa mengolah. Het karakter heeft te maken met de wil van de mens. Karakter itu berhubungan juga dengan keinginan, kemauan dari manusia itu sendiri. Jezus bad in de hof van Getsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tuhan Yesus berdoa di Bukit Getsemani bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Wij moeten leren onze eigen wil te onderwerpen aan Gods wil. Kita harus belajar untuk menyerahkan keinginan kita sesuai seperti yang Tuhan mau. Biar keinginan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Het heeft ook te maken met dienstbaarheid. Met dienen.
Ini juga berhubungan dengan sikap pelayanan kita. Als we een zalving op ons leven hebben, Kalau kita menerima pengurapan dalam kehidupan willen we kita, daar graag mee werken, dan kita mau bekerja di dalamnya, zoals wij het willen. seperti yang kita mau, Maar we moeten alleen werken met de zalving als God het wil. tetapi kita harus bekerja dengan pengurapan kita seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Dat je niet je eigen wil doet, maar Gods wil. Jadi bukan apa yang kita ingini yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan maulah yang kita lakukan. Dat is hetzelfde als God mensen roept om te regeren. Itu juga seperti yang Tuhan mau, bagaimana ketika Tuhan memanggil dan respon dari setiap kita. En veel bedieningen worden te vroeg vrijgezet voor hun functie. Ada banyak pelayanan yang terlalu cepat untuk disiapkan sebagai fungsi yang bebas gitu ya. Zalving werkt altijd. Pengurapan itu bekerja senantiasa, selalu bekerja. Maar we hebben te maken met ons karakter. Tetapi ya itu tadi berhubungan dengan karakter kita. We moeten Gods wil doen en niet onze eigen wil. Biar bagaimanapun seharusnya apa yang Tuhan mau terjadi itu yang terjadi, bukan kemauan kita sendiri. En voordat je mag regeren, moet je eerst leren dienen. Sebelum kita melakukan bereaksi dengan kekuatan kita, kita harus memiliki hati pelayanan, melayani. Voordat God je vrijzet in je eigen bediening, Sebelum Tuhan memberikan kebebasan dalam pelayanan, moet je eerst iemand anders helpen in zijn bediening. Sangat perlu bahwa kita ini membantu orang lain dalam pelayanannya. De weg naar de top is door dienstbaarheid. Jadi jalan menuju ke puncak pelayanan adalah dengan melayani. De weg naar regeren met God gaat door vernedering. Jalan untuk melayani Tuhan, merespon yang baik dengan Tuhan adalah dengan merendahkan diri. Een sterk voorbeeld in de Bijbel is Jozef. Contoh yang paling kuat yang ada di dalam Alkitab adalah Yusuf. Denk aan Jozef, zijn situatie. Mari kita merenungkan kembali bagaimana Yusuf dengan situasi yang dialaminya. Hij was eigenlijk voorgetrokken door zijn vader, verwend. Dia sebetulnya ditarik pergi dari segala situasi yang memanjakan dia ketika dia berada dengan ayahnya, tinggal dengan ayahnya. Dia ditarik keluar. Zijn broeders verachten hem. Kakak-kakaknya yang menarik dia keluar, istilahnya. Ze verwierpen hem en ze verkochten hem. Kakak-kakaknya telah memperdayai dia dan menjual dia. Jozef werd in de put geworpen. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. En hij werd verkocht als slaaf. Dia dijual sebagai budak. Daar verloor hij zijn identiteit. Dan di situ dia kehilangan semua identitas dirinya, kepribadiannya. En dan komt hij in Egypte als slaaf. Dan dia datang masuk ke negara Mesir sebagai budak. En dan is daar een zekere vrouw die hem wil verleiden. Bahkan ada seorang nyonya perempuan yang menggoda dia. Maar hij volhardt aan zijn God. Tetapi dia bertekun dengan Allahnya, dia setia dengan Allahnya. Hij zegt, zou ik zoiets doen en mijn God bedroeven? Kalau saya melakukan itu, aku mengingkari Allahku. En dan werd hij beschuldigd. Dan karena itu dia dinyatakan bersalah. En in de gevangenis geworpen. Sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara.
Dat was nog een diepere put. Dan itu adalah sesuatu keadaan yang sangat terpuruk buat Yusuf. Hij werd vernederd. Dia direndahkan. En hij werd verworpen. Dan dia dilecehkan. Maar we lezen dat hij zijn best deed om zo goed mogelijk te leven. Tetapi kita membaca bahwa dia tetap berjuang untuk hidup sebaik mungkin. Ondanks de omstandigheden en het onrecht diende hij in het huis van Potifar. Meskipun dia mengalami hal yang mengalami ketidakadilan ketika dia ada di rumahnya Potifar. En Potifar zijn huis werd gezegend. Dan dia dari rumahnya Potifar dibuang dari rumah Potifar. Als een knecht van God ergens komt. Tetapi dengan latar belakang bahwa dia adalah hamba Allah. Dan wordt het huis gezegend wat je bezoekt. Dia di rumah Potifar itu menjadi berkatnya di rumah Potifar. Als een knecht van God ergens werkt op een firma. Jadi sebagai hamba Tuhan dimanapun kita berada, dia berada. Dan wordt die firma gezegend door die ene christen. Maka di tempat dia berada itu akan diberkati. En ook daar is dienstbaarheid. Disitulah ada hati pelayanan. En dan openbaart hij dromen aan de bakker en de schenker. Kemudian akan mendapatkan pelayanan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar. In de gevangenis zegt hij tegen de schenker, zeg dat ik onschuldig hier zit en praat over mij. Oh, di penjara dia bertemu dengan tukang roti dan tukang minuman dari kerajaan. Maar de schenker die was hem vergeten. Yang kemudian mendapat mimpi dan ditolong oleh Yusuf dengan diartikan mimpinya, tetapi si juru minuman itu melupakan Yusuf. Totdat de farao dromen kreeg. Sampai ketika si raja mendapatkan mimpi. En niemand wist de betekenis. Dan tidak seorang pun yang mengerti artinya apa. En toen herinnerde de schenker zich Jozef in de gevangenis. Kemudian waktu itu ingatlah si tukang juru minuman ini kepada Yusuf yang ada di penjara. Als God je wil verhogen. Sebagai Tuhan yang dia ingin tinggikan. Maakt het niet uit waar je doorheen moet gaan. Bahwa dia harus melalui semua jalan yang harus dia lalui. God zal uiteindelijk tot zijn doel komen met je. Tuhan akhirnya membuka sesuatu yang besar untuk dia. Jozef bleef trouw aan God. Yusuf itu tetap dengan tekun dan setia percaya kepada Tuhan. Hij liet zich niet misleiden. Dan dia tidak membiarkan dirinya diselewengkan, dialihkan perhatiannya. En ook in de gevangenis maakte hij het beste ervan. Juga walaupun dia ada dalam penjara, dia melakukan yang terbaik. En dan moet hij voor de farao komen. Itu juga yang harus dilakukan. En hij verklaart de dromen van farao. Sehingga dia mengartikan mimpi dari Farao. En farao verhoogt Jozef. Maka Farao meninggikan Yusuf. De weg naar verhoging is door vernedering. Dan jalan dari peninggian ini adalah dengan direndahkan. Als God een plan met je heeft. Kalau Tuhan punya rencana dengan kita. Is daar de vijand die probeert dat te stoppen. Maka musuh-musuh di sekeliling kita akan berusaha untuk menghentikannya. Verzoeking komt niet van God. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Maar de boze probeert je te verzoeken om je tegen te houden je doel te bereiken. Tetapi kuasa jahat, roh-roh jahat itu berusaha menghalang-halangi kita dengan mencobai kita. Als je volhardt.
Tetapi kalau kita bertekun, kan God je verhogen. maka Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Daarom moet je het nooit opgeven als de vijand je aanvalt. Maka jangan sampai kita menyerah kalau musuh menyerang kita. Eigenlijk als je aangevallen wordt, is dat een bewijs dat je goed bezig bent. Sebetulnya kalau kita mengalami pencobaan atau serangan-serangan, itu tandanya bahwa kita itu sedang melakukan hal-hal yang baik dan benar. Als je volhardt in de wil van God, Kalau kita bertekun dalam keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, zul je altijd het doel bereiken wat God voor je heeft. maka kita akan selalu mencapai hasil, mencapai tujuan dari semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Eigenlijk zou ik kunnen sluiten met deze boodschap. Maka saya akan menutup dengan pesan ini. Maar dan heb ik een beetje kort gesproken. Sebetulnya ini adalah sebuah pengajaran yang sangat singkat. Als we over ons karakter spreken, Kalau kita bicara tentang karakter kita, spreken we ook over onze emotie. maka kita berbicara juga tentang emosi kita, perasaan kita. Emotie zal ons altijd misleiden. Perasaan itu sering salah, sering mengalihkan. Een kind reageert vanuit emotie. Anak-anak itu biasanya meresponi sesuatu dengan emosi mereka. Maar een volwassene luistert niet naar zijn emotie, maar luistert naar zijn verstand. Tetapi orang yang dewasa itu tidak meresponi dan tidak mendengarkan emosi mereka, tidak mengikuti emosi mereka, tetapi mengikuti pikiran mereka, pikiran logika mereka. We moeten nooit beslissingen nemen uit emotie, uit gevoel. Jangan kita mengambil keputusan menuruti emosi, menuruti perasaan kita. Maar we moeten overtuigd zijn vanuit God wanneer we iets moeten doen. Tetapi kita harus dapat peneguhan dari Tuhan apa yang harus kita lakukan. Het gaat om de wil van God, niet om onze wil. Sekali lagi, bukan pada keinginan kita, bukan pada kerinduan kita, tapi apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Ik zie soms christenen bidden en vragen de zegen van God over een visie. Seringkali saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan untuk memberkati visi mereka. Veel christenen hebben een eigen visie. Orang-orang Kristen punya visi-visi mereka, punya tujuan mereka. En God die zegt, ik zegen jouw visie niet. Tapi Tuhan bilang, aku tidak memberkati visimu. God heb zelf een visie voor jou. Sebab Tuhan punya visi untukmu, punya tujuan untukmu. Het gaat niet om wat wij willen. Bukan sekali lagi apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Het gaat erom wat God wil. Tetapi adalah apa yang Tuhan mau. Volharding is eigenlijk een beslissing. Dan ketekunan itu sebetulnya adalah sebuah keputusan kita untuk melakukannya. Om de wedloop te lopen en het einddoel te bereiken. Untuk menjalani ketetapan-ketetapan dan mencapai tujuan akhirnya. De Bijbel geeft ons het beeld van een wedstrijd, een hardloopwedstrijd. Alkitab memberi contoh tentang pertandingan lari. We zijn allemaal atleten. Kita semua adalah atletnya. En we rennen in de wedloop. Dan kita berlari di jalur lari ini. We moeten ons richten op het doel. Dan kita harus mengarahkan tujuan kita, mengarahkan pandangan kita pada tujuan goal kita. Niet kijken op de omstandigheden. Tidak melihat pada situasi yang ada di sekitar kita. Hebreeën 12 vers 1 spreekt daarover. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan hal itu. Als je dat even opzoekt. Hebreeën 12. Kalau kita buka, kita lihat sebentar Ibrani 12 ayat 1. Daar staat, daarom dan laten ook wij, nu wij
zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben en afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Di situ dituliskan Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Halleluja. Haleluya. Volharding is ook een eigenschap van God. Ketekunan itu juga sebuah karya dari Tuhan. In Romeinen 15 vers 5, Roma 15 ayat 5 tertulis, Romeinen 15 vers 5, daar staat, de God nu der volharding en der vertroosting. di situ dituliskan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. God moet ook volharden. Maka God is een God die het niet opgeeft. Tuhan itu memberikan ketekunan Hij geeft het niet op. karena Allah itu sumber ketekunan dan penghiburan tertulis di Roma 5, maka Tuhan yang memberikan ketekunan itu kepada kita. Ja, God gaat altijd door totdat hij zijn doel bereikt. Tuhan selalu memampukan kita supaya kita mencapai tujuan. En hij zegt, ik ben ook de God van vertroosting. Dan di situ juga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah dari penghiburan, Allah yang menghibur. Hij is een hoge priester die met ons meevoelt. Dia adalah imam besar yang juga merasakan bersama-sama dengan kita. Hij kent onze moeilijkheden. Dia mengerti betul, kenal betul semua kesulitan yang kita hadapi. Hij kent onze strijd. Dia kenal betul perjuangan kita. Hij kent onze tranen. Ons verdriet. Dia mengenal air mata kita. Hij is een God die met ons meevoelt. Yang merasakan, ikut bersama-sama dengan kita merasakan. En hij vuurt ons aan om het niet op te geven. Dia juga merasakan bersama kita bahwa kita jangan menyerah. Als ze tegen mij zeggen, hoe gaat het broeder? Kalau orang bertanya kepada saya, apa kabarmu? Dan zeg ik, nooit opgeven. Saya akan menjawab, saya tidak akan pernah menyerah. Altijd doorgaan. Selalu bertekun, jalani terus. God zal uiteindelijk jou op je plek brengen. Tuhan akan membawa kamu pada akhirnya, pada tempatmu. Als je volhardt. Kalau kamu bertekun, kalau kita bertekun. Geef het nooit op. Jangan pernah menyerah. Amen. Amin. God zegen jullie. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Het is voor mij een zegen, een voorrecht, een eer. Tuhan, berkat-Mu Tuhan, buat kami semua. Om voor jullie te mogen spreken. Sungguh bersyukur Tuhan bahwa saya bisa berbicara tentang hal ini. Dit is voor de eerste keer in mijn leven dat ik tegen een telefoon zit te praten. Ini adalah kali yang pertama bahwa saya berbicara kepada telepon. En die telefoon reageert nog ook. Dan telepon ini juga meresponinya. Ik wens jullie veel zegen. Saya memberkati saudara semuanya. Het nadeel van deze verbinding is dat ik niet bij jullie kan zijn om lekker mee te eten. Ja. Bahwa dari keadaan ini adalah bahwa saya tidak bisa ada bersama saudara untuk ikut makan bersama. Maar dat halen we een andere keer in. Ja. Tapi kita bisa lain waktu makan bersama. God zegen en de groetjes daar. Tuhan memberkati dan salam buat semuanya. Dank je voor het vertalen. Terima kasih untuk terjemahannya.
Het is niet altijd, Dan het is niet altijd makkelijk om te vertalen. tidak selalu mudah untuk menerjemahkan. Soms moeten we andere woorden vinden om iets uit te leggen. Kadang-kadang harus menemukan kata-kata yang lain untuk bisa menjelaskan dengan tepat. Maar dat is niet erg. Tapi ya tidak ada masalah untuk hal itu. God bless you. Tuhan memberkati. Amen. Amen. Dank je Leo voor de boodschap. Dank u wel. En God zegen je ook. En het eten zal opgestuurd worden. Er zijn chef-koks hier die aanwezig zijn. En die gaat het eten opsturen. Ja. Leo, mag ik vragen om voor ons te bidden en dan gaan we afsluiten. Ja. Vader, in Jezus' naam. Wordt het ook vertaald, of niet? Tuhan Ja. Yesus. Ya. Vader, in Tuhan Jezus' naam. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ik vraag uw kracht voor mijn broeders en zusters daar. Saya memohonkan kekuatan untuk saudara-saudara kami ini. Dat u ze kracht geeft om te volharden. Biar kekuatan dari Tuhan turun untuk membuat mereka bisa bertekun En het nooit op te geven. dan tidak pernah menyerah. Wees bij hen met uw genade. Biarlah engkau senantiasa dengan anugerah Tuhan. Zodat ze weten wat ze moeten doen. Supaya mereka tahu dengan persis apa yang harus mereka lakukan. Zodat we wandelen in uw wil. Sehingga mereka senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. En ons doel bereiken. Dan mencapai tujuan Tuhan sudah tetapkan buat mereka. Uw kracht hebben we nodig. Kekuatan dari Tuhan kami perlukan. Om te volharden. Untuk bisa bertekun Tuhan. Amen. Haleluya. Amin.